guys, Assalamualaikum. So hari ni kita nak unboxing dua box. Okay, jom kita tengok apa yang kat dalam. Alright. Kita ada Rohina mascara. Alright. Mascara dia sangat-sangat best. Dia step pertama tu dia akan memanjangkan bermata, and then step yang kedua dia akan melebatkan bermata. Ada of course produk daripada Chusky. Okay, Chusky ni ada dua item. Pertama kita ada moisturizer. Okay, moisturizer ni dia 72 hours hydrating, so dia akan melembabkan skin korang dalam masa 72 jam. So siapa yang kulit kering, yang dry skin, yang tak nak skin cepat kedut, yang pentingnya kena pakai moisturizer selalu. Okay, and then yang kedua adalah micellar cleanser. Micellar cleanser ni dia boleh remove all dirts yang ada dekat skin. Korang yang suka makeup, yang tak suka makeup pun boleh juga pakai. Yang penting korang yang pakai foundation ke pakai sunscreen ke apa, memang kena remove all dirts yang ada dekat skin. So jelas. Ada of course Sobela. Okay, this one make baby Sobela. Okay, yang paling bestnya of course eyeshadow palette. Banyaknya eyeshadow palette. Okay, 3 coat ni dia ada beza colour tau. Okay, this one korang boleh buat look fresh macam orangey, yellow and orangey pink. Okay, this one look pink and this one look natural nude. Colour ni sesuai untuk korang yang suka macam look lofa, and then yang look pink manja. This one look yang fresh. Alright, so 3 ni